Ete aku dinaki. Nasama ni ilan nung akhirnya ni aku akan surga ka. Kiamat tanah. Dah kau pernah pagi bedas. Kabang kau ini ayam mana ni panaliu. Dah sampai. Dah taruh tu makro sampai. Ayah penuh bak apa hati tina tete gerna ka. Kada penuh tete kaji aku dah kakamati. Kakabi aku kakamata na tete gerna ka. Ayo sudah. Allahu Akbar. Apa yang sopakan? Na ayah pintar Nabi. Na salatu bihadrati ta'am. Basta amin betul sopangan nak ada sampai kau Nabi. Oh pekau raka. Na kiamatan. Miau na akili betul kaman kana. Na kiamatan. Allahu Akbar. Na ayah taran bina kangka. Ayah taran bina ino maka. Oi, na makapasada ka kuman. Na sunga ko sambil. Na sajariot ko na simbayang ka. Na makan niat ka sa simbayang ka. Adi sa pagkaura ka na minibita sa pangalan na kiamatan. Allahu Akbar. Ketika mi ako deket, makasimbang ako niya kanakakan nakamalibara sa jamaah. Tumakiyak ang kanakapiter ng Nabi. Basta mi kita sa pangalan na desambayang. At iba ka dito nga niya pagkaura ka na mapipikira ka mo. O kumiyang ito na kung mapaniniyata ka. Adi sa diyo mo taa, aming mga kapalala ko dito na kanakapin. Nabisimbang ka. Nato mi kabir ka Allahu Akbar na temingan ka. Na mapikira mo mga wata ka ng wata. Tunakan. Piyaw lang akan siya. Yang apa orang patau loh kan? Dia perlu bangga pegel juga kapikir kalau mga, ubah ni wanang kana ni abi iyo, mamatay kano. Nagkira na mas dito, patay ni ubo. Nahiyan nakalak sa sabay. Allahu Akbar. Upama kakiyan ka, na anto na paninyata ka. Makaninyata ka. Betalang mo ta siya katawa mama. Ini anak ya pa kumapuete ng na. Tigil kay karuman na ubay akong kasapangan ng kapati akong anak kaya mata kinasuming ako din sa kwarto. Oy, nanay no kapsuming ako sa kwarto na ubay na karangan sumuga sa kanang sedang nagupaginom nakan kapara makasilam ako nagpananakan kakinang napati akong atinawa isumbayan. Ayun kaya sumbayan na tatimingan niya no. Miya ko masya karuman na maun sumuga sa usenda. Kaya nakatya sa bugasyo, katya sa senda, katya sa pagi naman naka. Ama, yan na din. Kaya niya nakapagbatya sa Fatiha na niya na din ang abdong mapagata ko. Tugubi niya ng utak niya dito. Pamagawa na, kakulaya. Niya baru ba siya ito? Kaya na niya tinggal siya bagawa. Kaya na disyakan. Nadi ni anak siapa kadi sumber di kiabatanan. Nadi pa kapag mga pumubukan di kiabatanan. Di sumber. Nati na kumanya nang asa. Na pugubin na ba? Mga malay balas. Ay niya nung kapugubin tinan to na mga di kidir sa bedungan apara di kiabatanan nang asaminga di mabilas. Na pugubin na ba? Ko na kay mapikir ito ni sa kabina surat Asy-Syams. Bawa tinggal jabatan, yan naman ya. Ayan lang nakaposan yan na amad lang una. Tadi mo ta surat Asy-Syams ay puja ko na tamasak kaposan na ayam madi nakaposan na batang na amad. Tinggal na niya masuk wata pataka. Bako ko bata yan naman yan yan bari sa yan na batang. Kunya saka ben wasyamsi wa duhaha. Bubunya sudu. Dan palang sebelum pengiram nanti mukha tapi nanti lah kayak apa dong wal qamari idza talaha yakin palang wan nahari idza jallaha dan tinamia tinggal sebelum di bahasa kita bedia banget naonnya nu pakam batu asauran naronnya piakam batu wala yakhafu ukbara. Iya, itu suatu ada tuntutan. Nah, tadi pero na to sa mga dataro. Niya kakay. Mata ka na media ka ng mga bay, tabira ka ng mga bay. Di sumay ko kwarto niyan na anaruwasan sa sala, na si sa sala na natibiro. Na di sumay ko kwarto niyan na di mo te ko ruwasan ko tibinian. Tiga ka na niya titan. Di sumay na di mo te sa tibi. Ano mo ko? Aku bilang kami Allahu Akbar.
Katawan niyo dia kaasumbayan na pumado pa ya sa anong maure. Na aya patirun yang ku Allah. Na hafadak Allah. Kama hafadtani. Ya Allah. Na umpiin kasyota wa inumpian ako niyan. Siapang ka wallah. Sadar parukya siapang karaan. Sadin kadi kapiye ko sambayang. Sadin kadi kapiye ko sambayang. Na dito ni kapiye kawan ng ta'ala. Sa alaman akyama. Ino dia kaya buka tamat sa Quran, buka baca sa Quran, na ayam niya kapya pa ng tamat yun. Dito lang ay video ng mga tiyaw mga hafiz. Akan nabata ito mga gagaan. Ayah Peter wallah, na basta ayam mananin ang baca ng sa Quran. Sa baca anak kasi, bagaimana makakamada ka na tao. Na ayah Peter wallah, na walatin ang Quran na tartila. Na baca niyo sa Quran sa titu kabatia. Na kami kabatia ko Quran na titu kabatia. Na imbagin konsumadian. Na imbagin konsul edegamian. Imbagin konsul tajwidian. Na imbagin konsul tasdidian. So magna bagaimana kau? Na so tasdidian na tasdid nga. Oh ay, nagkarang may video na ng mga tatanong. Akan ba tanto mga gagaan? Nagiyain kami mi'anoy kaya Peter Nabi na ikra'u al-Quran at tagannuhu wa tadabbaruhu ba't yan yung sumula sa panagalaga niyo sa pagpamimikiran ninyo sa Quran kamatang ko Allah kana kayo tanak ng Ramadan niya kasilba yung ako na doon makaniat uliyo ko bumatatag sa una na magawa ko ako din makaniat apapagi magsakit o kapyo masalang na Quran nararapid niya no natanto. Nadi pun nak belakang nadi syekh apa perlu kawan? Wa aminu billahi wa rasulihi wa nurul ladzi anzala wa bima ta'lamu ma kasih. Ya Allah mau punya ini jadi kayak ini nama syekh ya bani dirrafi faya. Ayah Peter wallah nabatian kashukuran jati tua kabatia. Ayah kia kabatia na pengiraka al-qari'atu mal-qari'a kama qaftamat kashukuran wa ma adraka mal-qari'a yawma yakunu an-nasu kal-faratil mabtut wa takunu al-jibalu kal-'ibni al-manfush. Nam yakafia pia badi mutabara rafi al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'a yakunu an-nasu kal-faratil mabtut wa takunu al-jibalu kal-'ibni al-manfush. Bahkan suamian sa kapamagidi da kapagra. Daman ako tadi magidi dari magra gusto ko bumaitin ko magaling ko pag ko magara. Allahu Akbar Rasul. Oh, manong gitu-gitu. Ayah Peter Nabi na khairul umur awsatuha. Ayah tubuh Nabi abia kapia ko gelebok na sokat tetang kairun. Ayah kaya mapia gelebok na sokat tetang kairun. Oh, hati pergi mama na semangat. Tahu na sokat tetang kairun. Di mana kau pakai buat pergi memerah sama dengan tahu no, berarti anak syukuran, isi rasa nama ngacapi ni kabar syukuran. Ada tarik kaki bersih tahu si tagi di depan. Lokal ilmu mampus. Namanya apa pia? Berdia mau tahu ada rapi. Al-Qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'atu yakunu mas'al pada serambut. Kau tak jual lokal dengan mampus. Bahkan suami yang cakap magidi dah apa gerak. Daman ako tadi magidi dari magra. Gusto ko bumaitin ko magaling ko pag ko na kaya. Hindi lagi. Allahu Akbar Rasul. Oh, manong gitu-gitu. Ayah Peter Nabi na khairul umur awsatuha. Ayah tubuh Nabi abia kapia ko gelebok na sokat tetang kairun. Ayah kaya mapia gelebok na sokat tetang kairun. Oh, hati pergi mana ka semangat. Tahu na sokat tetang kairun. Di mana kau pakai buat pergi mana ka semangat na tahu na berarti anak syukuran na isi rasa nama ngacapi ni kabar syukuran. Ada tarik kaki bersih tahu si tagi di depan. Abang ada pedagang mana? Adi ni panggil slow ni nama kairan. Abang kan kira walau anzalna hadzal Qur'an tiba mengamak makasang kade mata walau dikara nawai nade dikagiro walau dolli nade miami itu nila dunia ni kagiro ko bisa nawang kairan sama ngelele kan ya kita enggak bisa tahu dong. Kau ayah kaya Peter Nabi na soka di rumah. Tadi ya, makanya Peter kantan makin maswa. Lalu nagada ba kana bilang atawan. Apia penangkana na kasong sa masjida. Kasong sa masjida na basta tubuh Nabi. Idza uqimatis salah fala ta'tuha wa antum tas'una wa atuha wa antum tamsuna. Bahkan tubuh Nabi suku masjid askanuna pemada Nabi kanu ihira kiamatan. Basta kamatan ubah kasong sa masjid pada Nabi pa. So normal kada la kuatong Nabi. Dalam mana Saudi Arabia katanya, seko 2016 na mori kaya pa kapunang sa Saudi Arabia. Amini haji kami.
Napakili ta sa mga masjid sa Haramain, sa Masjidil Haram, sa Masjid Nabawi, sa Madinah, nagira kiamatan na dagkili nga padalawi. Nagili mo mga pagkamat na si simple niyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Na pulalakaw kamabu na makakusa pa ka na mitagal ya pasay sukamat na makaninya niya kapipia na gumiro siya mamasto i'tadilu na makaninya niya kapipia na tumakabir ka na makan Allahu Akbar. Abi siya mo takaga na kamat na kagan mabudingan ka penumpan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na miya kau makasama kita di kapag agina. Matakwa ka namin ipagubyakan na sa kami sa sangawan niya. Makagiginawa ko siya, nga biasa mo sa ako. Hindi ka nakaawa nga kay. Baka na away sa kutaway kay pagubyain na ka no. Ang iyo mabuha, di kayo mabumakang gagaan na rin sa mga masita diya. Sa nga di mga ngamat. Andi di kaya kuwan niya saya ngamay kanon niya. Nang yan mabuha. Lawa ka na! Tayo ba na ka na! Allahu Akbar. Kenapa menambah kematakan abang adin pengis emosional di bakal kawin mam abang kan Allahu Akbar Allah masa waduh dengan masa utama tata usah YouTube ayah katanya nambah mas sering apa kebang nabu udah bisa aji mah mau jadi gila-gila dan yang ngagil Allah Ta'ala banyak yang sombong dia babu kayu YouTube nang barang apa kali tahu nak mata nak apa ginawa tahu. Ako di gato ano ba nilin yung mo ka sa YouTube. Yung tal daw bangalin namin kama maaf ka sa buko bara. Aw man ko masabo ko ba na ko moriya. Ay. Tawa na lagi bra ka na ko. Hindi ko na to siya kini na. Marano siya to. Aga mga melen so te ko buko bara daw ano ba nakapataya. O tiyo na buwe ke siya kaya. Kemudian na din makakasa buko ba. Ay ano mapapili to na. Bapak kapia ginawa ta. Usah na ada mana di kepakai bakadurun pesu. Sekarang mga panguda na mga wata. Labor na mga watanya mas teron. Na di kepakai bakau pesu ka haram. Jangan anak mutuan sa wrong turn. Katawan yung nanan. Mama tela di bagi tadi suwata kana ini. Allah kabi ko mga wata kan mga mao. Tadi na nang kepakai. Apa kabina sa ko pamikiran mga urip ng Allah. Basta awat tadi na niropa niya na makala na kada taman niya kish. Ana may din na ng trippingan. Kami na ya mo. Tabi ka ng mga kangudan, o baka nung samsudi na nagkapakay. O ba ya semua nakapagi tumo pesuka pag di madigyan ko tada tanong ko pesunga naka-atrekol extra. Atau mo suya mananya nakapa. Antan laki kasabuti. Antan laki makna ng kaya pamanaw. Ini sapar ang sinusubo Allah. Tabi ka wow. Na dia mga ori Allah. Na ori aniyan. Na dia kaya timo tanong. Dia kaya ada rudupa ang syartano. Dia kaya syartano. Oh ya dia kaya ababay tanong. Oh ya dia kaya babak na sineda sirandin. Oh ya dia kaya amananya na magaryari. Agi katawan ako na dia kaya ipagalamatan. Akang babaririn ng uta pagalitan wa hajj. Nada ba siya makaliliw. Aso dia kan ubati na ipagakan o ginauya ay amanan yan na ipagakan bati akang panugangan ang. Da ba siya makaliliw. Katan si bapa biya na panugangan ang kananan. Oh ay naskado din. Da ba siya makaliliw. Kadi man nga pagalamatan na gubagugin na isasad na yan. Doon kay isasad na yan. Kailangan man nga kasabi kamo kay isasad. Basi apa bisa langit. Mata ko nakasandagan ni apiur kana ba ko naka piura kasandagan na piur din. Di man nga sa tanay sindam da ba si makalilif. Oh dia ya inao. Madidi pun na dia kaya ababay tanong. Kaminu salimu Allah nakapakai aturun tanong atau sa surga. Kata niyo, da tubuh nabi mukmin. Ayah ikawapatiyan o di na ayah makna niya nasakanya na masakit na dia butuh na dia kasakit o mu'min dan to sabay na ayah kifarat yan ayah sibirun wallah na perilaan sakanya wallah o dusan yan basta kaya mu'min na upun masakit na sabar ka insyaAllah ayah puno ba ikawapat ka na kasakit uway na daan ang dusang nakarinilang ka wallah balong amang pagiraw pamana dia ngotak kasakit ka pagiraw na inaw. La ilaha illallah. Tuhan akan napakabagirakan na panggilaw sa Allah. Panggilaw sa Allah uri panakan
nakataya ko manapa mamakin ng nakansya ka. Kada manapalambaan na kanukudusan ka, kalangunakan sa langunudusan ka, na iprila karakatug Allah. Kaya panamihan ng Nabi na hatta syauka alladhi yaksuha tamang ko suro apa kisuro ko nakatug Nabi nakasakit ako, nakasuro ka nga na ayaw ko na itong Nabi kifaratian na iprila ka panuwang nasudusan ka sabab siyang kuta kaya suro ka. Suro ko mo? O man nasurok mo, sana dengan mo ba? Hindi nga nasurok ka po na bakal mo YouTube. Pati ka matudo ko kung anak ko hari na iwang. Nandiyan na bumab. Tapi ba ka? Paman nasurok. Sabi ka nung bati na ipagakan o ginawya, ay amanan yan na ipagakan bati akong panugang anak. Dapat siya makaliliw. Katan siya ba pabiya na panugang anak anak. O ay, naskado din. Doon na ba siya makaliliw? Kadi man nga pagalamatan na gubagugin na isa-isad na yan. Doon kay sesad niya. Kailangan mo na nga kasabi mo kay sesad. Basta ako bisa langit. Matako nakasandagan ni apure. Kana ba ko naka pure kasandagan na pure din. Di man nga sa tamay sinab na ba si makalini. Oh, dia ya. Inao. Madidi pun na diyan kaya ababay tanong. Kaminu salimu Allah nakapakai aturun tanong atau sa surga. Kata niyo, dapat tubuh Nabi Mu'min. Ayah ikawapatian o di na ayah maknanya nasakanya na masakit na dia butuh na dia kasakit o mu'min dan to sabay na ayah kifarat yan ayah sibirun wallah na perilaan sakanya wallah o dusan yan basta kaya mu'min na upun masakit na sabar ka insyaAllah ayah penuh ba ikawapat ka na kasakit uway na daan ang dusan makarinilang ka wallah malong amang pengilaw pamana dia ngotak kesakit ka pengilaw na inaw. La ilaha illallah. Tuhan akan apakah bergerakkan? Na penggilau syawallah. Penggilau syawallah urip penakan. Na kataya ko manapa mamakin dengan nakan syaka. Kada manapalambaan na kanukudusan ka. Kalangunakan sa langunudusan ka na iprila karakatug Allah. Kaya panamihan ng Nabi na hatta syauka alladhi yaksuha tamang ko suro apa kisuro ko nakatug Nabi nakasakit ako, nakasuro ka nga na ayaw ko na itong Nabi kifaratian na iprilar ka panuwang nasudusan ka sabab siyang kuta kaya suro ka. Suro ko mo? O man nasurok mo, sana dengan mo ba? Hindi nga nasurok ka po na bakal mo YouTube. Pati ka matudo ko kung anak ko hari na iwang. Nandiyan na bumab. Tapi ba ka? Paman nasurok na ayah kadaian akapakan na binian na dia po patunggu Nabi akapakan na maraakan ng mu'min dia po kakiratagin ng mu'min dia po kapakaguko ng mu'min uway dia po karubasa ng mu'min tunggu Nabi na ayaw ko nakiparatian na iprilang walong ta'ala solusan yan na dia kaya hadith na piano tuliakin yang Muslim Abu Bukhari niya kabag-bag na hadith Allahu Akbar na dia mga orikon Allah kata dia kaya kaya sudah kaya sawal sudah sokia bukairun na subuh sokatawi akan na miatay ulama subuh ulama na kukuman 20 atau miatay ulama subuh sokia bukairun Allahu Akbar ada pernah ustazah kanong sisa Ruyan sisa dia kanong sisa Marino beberapa dia makapituloy dia makasapulubi kapatenyan ustazah ka siya kito si Alim Abdul Nasir As-Siddiq na rukya pantagi panakapati si Syariat na si Mutawa ante diri tanong mataw kay Mutawa miyawa pa tapos si Mutawa si Binda din kau naman diluto na si Emma niya na Alim Nasir Angni at agawian Madal apa kasurgan wala mangalim miyakad na kada alim amyopa na isaat tubuh Nabi apapata akapakaran yung mati sa dunia na basta anda ka nakapupatay o mga ulama panganitan ko Allah kung ginasa man niya kada sa ulama kanda ba mga ulama ang mga bitirano ang mga kangudaan pan ay dapat taka sa mga kangudaan ng mga mulbi asim yang makapasa sa Asia sa Afrika, sa Bangladesh, sa Pakistan, sa India, sa Malaysia, sa Thailand. Kamudahan, mga hapin pa. Ay, maknanya, nasubiyak kaya kaya ng mga ulama. Okay, na ayat itu, na wasabiqun, samyaw na ayaw na. Di tanong man kunaan ang mga luksan ng mga ulama, ang mga bitirano, amyaw na silang ko agama. Inuwigira ko na, diyan sa ilmo, kailangan ba, dapat sa bagang kawala sa ilmo, napangalimabaan na ka. Uli ka pangalimbaban na tabiya na pagumbawa na kapon siya una anak sa ilmo pagumbawa na kapon manawid na kaliman to tabiya na upuna na miya siya alapan na panabakog adi pa nagpagkakorok na ibaba ka bakyara ka
matang wala alam anak-anak kalabaw lupa. Allahu Akbar. Pagimia kaswasada pala pagpunay ibang babakabakyaran. Anamin itu na kanay no mga pera ko na di ko na ipalalapanan. Ano man lumapan na mga pipidong ako. Hindi ko no pumama kasala ka wala matatago keke. Kaya pala kaya siya kaya. Tadi mo na lapan alang mo riba. Tadi mo maupatero. Tadi mo bilang Buddha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suwaki sumyaw na o ba nga pumuboy. Tadi kisabak mawaripun Allah. Ayami alayhi sahadi. Na umano mapita tumunani. Na umani saka tao nakatano. Na makapito pulo kakapamisita yung malakal mo. Kapag ay mana sa malakal mo, timan to, na di kumalisawan, na nasisiman to. Na di tanong kayo, na pilitanong yan. Kaya dapat ako nubin ko yung sisi. Nandali ka po yung nasumisi. Kasi lang yung bay. Na matang walaw manisa na din na mga pero. Manisa na di makanidingin lang. Yan ang tangga. Kaya kung ba tumilig siya sa malakal mo, tapos kaya katantangan niya na kaisipatan yan. Nabasak man. Lugi. Kaya kung kaya pakabog, matang wala. Kaya pa naitulungan na nga po, nakadiyo na yung nga di magugulo. At iyo, pak ngulong ko. Kaya siguro niya dahil kaya pagulungan, minyan makulag at ulit. Kaya gusto at ano, akong bapatetan ko. Kaya po ba siya kanyubay niya siya, gumirawan na alim ba siya, tanto naman pipigar ba? Ba't siya pagunaw? Yun ang ating sumek, sarap manipang ko siya, kadigawan ako. Matang walo, biyo ka nulubod, pamana sa kanya parang gariyo. At tingnan din, malakay balas na uming halo. Matang wala, kaya diyo ko niyo inululong, bitaw sa nagpagpitiga sa lahat. Naigila ko na biya mo, manakal mo sa kawalay. Ano na biya tayo? Akinuan niyan sa nyawa, narayasan niyan siya na maka. Tingnan mo kanya tumuro. Ama na tumuro ko niya, kaya kaya pa. Bahay mo kanya kinuwi sa nyawa, kaya sarap pa. Kabak kami yanin, ada penagaw masumurin, akinuan ko sa nyawa. Bakas kanu siya di buta. Kenapa kaya kinuwi sa nyawa? Ada penamatan untuk suajali na kinuwa kanu sa nyawa niyan. Kadi, kakinuwa na kana sa nyawa, kami yung masuajali ng kaisar kanu. Na wallahi, tumalakan mo. Wallahi, la abqa wahid minkum ahada syai'a. Na ibetul tumalakan mo sa kapur wallah. Kadi akan sakanu na awaan ay sakawalay o dia akan sakanu malakan. Ano nga man gado-gado, pamaka-makapanig sumalakan mo. Adi mo tadi murok na dadangarin ang suwi sakiran. Ay daw! Nasuwi sa na. Namnya kapanig sumalakan mo, namipayan. Hoy, namatang wala penuberan mede sumalakan mo, tangga di muguro, ada dadangarin ang suwi sakiran. Ay daw! Tapi ada yang sumalakan mo, tanya kapan? Ay matang wala di mafia-fia kakapulong ko kapa. Ay perlu baka di dia ke? Matang wala bisa nak ketika sama tawalai. Nah dia hidupnya nada abad kanu pernah win sadia kaya kapatai. Aduh, agenda pernah win kasadia kapatai. Napakala na ang kaso aman ka. Pakala na kaso simba ka ko Allah. Siapa ka adia ka alim masambayang. Insyaallah na ayamanan yan. Nada kaya pala win kaso kapatai. Okay, na kaso kapatai ko dunia nada pernah win ka. Na sa ano nga na muli nada ayamanan na kepala win ka. Ako sumalakan mo namipayan. Hoy, namatang wala penuberan mede sumalakan mo tangga di muguro, ada dengarin ang sakir. Ay, tapi ada yang sumalakan mo tanya kapan? Ay, matang wala di mafia-fia kakapulong ko kapa. Ay perlu baka di dia ke? Matang wala bisa nak ketika sama tawalai. Nah dia hidupnya nada abad kanu pernah win sadia kaya kapatai. Aduh, agenda pernah win kasadia kapatai. Napakala na ang kaso aman ka. Pakala na ang kaso simba ka ko Allah. Siapa ka adia ka alim masambayang. Insyaallah na ayamanan yan. Nada kaya pala win kaso kapatay. Okay, na kaso kapatay ko dunia nada pala win ka. Nasa ano nga na muli nada ayamanan yan nagkapala win ka. Kung ka makasorga nada abaro kapatay. Insyaallah. Datara dia rababetan insyaallah panginta pakasorgan wallah. Ubaan na namba atusan yan na dita no panamaka mula-bulag na irilaw no Allah. Balin wallah ang kuto ako ba na nasorga-sorga. Hoy, na diti sabab mangoripon wallah yaga ababay tanong na kapak ay karong tanong insyaAllah na tao sa sorga na ayaw pang tumaan tanong na diya ginawa ka na diya ginawa niya. Inao ayaw katiri Hasan al-Basri na diya na alimtu anna al-mawta haqqa zadatuha khayra zada.
Kaya tukawan na ka na sukapatay, na piyur-piyur sukapatay benar, na pikir na ganda na kansanya makapiapi amal. Kama na uman ni ana madagka miyatay, na pagkuha kong sandaw, ay daw, miyaw na sa kanyan, na alin na oras na sa kamanikuno malakalamas sa niyawa, na miya kala sa parating ako Allah. Haditi sabab, pagnitanong ko Allah, adyan na darulo pa, adyan na syartano, adyan na official tanong, akarumanian, Huwag na pagnitanong ko Allah, adyan na abay na pakasurgan wallah, at sa kanong na lang na pamilya niyan, huwag, sa ayaw maana niyan, nabalin wallah ang kota ko ba niyan, akala ba na mausurga wallah, ubaan na din yung itarutog ko gama, o Allah, na inilang wallah ka manusya di pakatarutog, sa badi mapinalibutan ng aray seko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أكرم الأكرمين يا من خلق السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. يا الله قد يا الله بغيليك منك نفبمكن لك منك لون يا الله. يا الله رلعنا قرق مسميت من أمين بشمي ملاميت ودشمي ميونام يوري دشمي رلعنا قرق يا الله وما قد توبتك منك لون يا الله. سميا تروى ميا مرتا ميا مدنبخ ميا مرتا ميا بنيتا ميا مرتا رلعنا قرق ميتلم يا الله. يا الله نبدا خونا رلعين خرق مسم بلانك الشمي سمع عمي مغينا عمي من الشوق يبون أنت خم يموناكم مع كبيران ما أبين كرق مشير اللون يا الله. يا الله لنبر سمعنا عمي سمعنا عمي نتن تشير رقم يا رشاي إني بنك قبضت عمي الله نبر نجرا قوي دخبرني فمغنوان يا الله kadiran kabe uba kami pemakaguro ko mga kagagawi panganina merahamamu ya Allah ubang khara kami siran pakaguro ka kukubayran ya Allah ayamalana sa'alu wa namauri dataram khutwa nuqashami